Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray Sheikh Sultan, Sheikh Alim Sultan Turki, jonni en ɗo du'a natirɗo on joni ka Facebook. Joni goɗɗo sino connectare ka Facebook, ko yo waɗo o du'a ɗo o natira e makko. Sabu danze e masiboji e fitnaji ko woni kon ka Facebook. E wirtindiro ko woni kon ka Facebook. Ko kamɓe Sheikh Sultan, Sheikh Alim Sultan, miñan Oustaz Tayyib Ba, wontiramɓe leydi Turki, ko hanki meɗen wadde réunion importance. Ɓe maki dey joni haray kala natowo ka réseaux sociaux, surtout ka Facebook, surtout enen leñolngol, surtout wonɓe e wolude heɗiteɓen yontigi natir o du'aw ɗo, ko ɗo woni du'a natirɗo on ka Facebook. Ya subhanallah. Nde on tigi wiyata waqul rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. وقول ربي أدخلني وقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقول ربي أدخلني كدوني وقول ربي ويو يجومي كون يجومي أدخلني دهلناتا yomi natir mudkhala sidiqin natal wondude e gomɗingol Allah, wondude min dey tigi tigi on wona fi wirtugol goɗɗo wallan e nadude ga, mana kadi fi darugol ka yimɓe wirti kadi. Wa akhrijni yaltinalan kadi nder ga mukhraja yaltangol sidiqin wonduge e gonga. Waj'al li waɗanalan min ladunka immorde kama sultanan ko innete kon hujja nasiran e ballo, wonanalan ballo. Sabu hande wallahi jama men on enen en tawama e jamanu kala marɗo ko wirtata goɗɗo ka Facebook yata. Enen hande en waɗi Facebook men on enen fulɓe ɓen ko Facebook wirtindiro. Kala hay goɗɗo tuttuma a yahay yottoyoɗa ka Facebook. Hay goɗɗo waɗuma goɗɗum ka Facebook, subhanallah. Ɓe wonɓe wadde ɗum yoɓe hulu Allah ɓe acca, wata en wirtu leñol mengol, wata en wirtindir. Allah subhanahu wa ta'ala himo surri en enen hiɗen jooɗi e wirtindirgol. Ko watti ɗon kadi musidɓe an julɓe, accen naɓindirangol o vidéo bonne heureuse année. Bonne heureuse année ɗum nafi men enen julɓe ɓen. Ɗum ko fi al yahude an nasara. Ɗum ko fi al yahude an nasara. Wata en woni julɓe wona e cokugol ɗaɓɓita vidéo hoye bonne heureuse année. A sikkay hara ko en Zang e Pierre. Joni so tawi woni George en e Zang en e Mendy en e Pierre en e Christina en e Emmanuel en, ɓeɗo fof no wi'indirde bonne heureuse année. Enen kadi Abdallah, Muhammad, Ibrahim iɗen wi'indirde bonne heureuse année. Où est la différence? Haray konto différence on hakkunde men e maɓɓe woni? Hay hunde. Wata goto célèbre wi'ugol bonne heureuse année fi kala ɗen ka leyɗe maɓɓe. Siɓi goɗɗo innima bonne heureuse année, on mbo hunduko ma fanka, innamo min wonami chrétien. Moi je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Donc désolé, c'est tout. Labbingol ala e ɗum. Debbo e leydi Allemagne, président de la République Allemagne on salminimo ari e l'école ka tirkiɓe woni. Debbo on inni religion an on permetalan jonnugol gorko janano jungo angon. Ɓe récompense on debbo, ɓe weltanimo. Enen hande pullo Fuuta ayyay gorko hino ƴetta jungo mum jonna debbo janano. Yiya hande goreɓe ɗiɗo, gore ma ara ka suudu ma tawa ala ton, inna ɓeyngu ma yo udditu o sabbo ma ton, ndare pinal komo. O ara kadi waɗa ɓeyngu ma accolade, ndare pinal la'ifu. O jonna mo jungo, ndare pinal ngal tawata ngal alda e sultan. O ara kadi o jooɗo hara mo ndara enna he ɓeyngu ma janɗi e o heɓi kuupi ko honno andirɗa o janɗi, ko honɗum wonɗa ndarugol janɗugol makko ma fanɗugol makko. Ko parce que enen ɓe fulɓe ɗen famini ɗen fini fus en fina. Enen ko pinal komo woɓɓe min jogina pinal l'islam. Ndare Qatar hara ko nene goto ma gorko o susata natude ka ɓeyngu ma e ɓiɓɓe ma ɓen woni. Ya subhanallah, ɗum ɗo woni dina.
si o ari kaka réception o wonata an kadi koto makko si a yahi ka miñam ma ka ɓewngu makko e ɓiɓɓe makko ɓen a natata ka suudu ton kaka réception ɗon haɗata kala ko waɗeteno ton siko ka waleno ton siko kafeno ton siko ñameteɓe addante ton kono enen dare ɗen famine ɗen fini acca miññirawo ma gorko haramo waɗi muscle e ɓewngu ma innaɗa yaade golla anda ko no feƴƴata ton ma ɗum miññirawo ma bandirawo ɓewngu ma debbo ɓewngu ma accidama e miññam makko debbo hara kanko himo yay golle o anda ko no feƴƴata ton ɗum ɗo l'islam no haɗi ɗum na pinal nana hande gorko ninna ha ɓewngu men ha chéri men ma ɗum goɗɗo noddamo ga sayna a mbari ɓewngu men goy subhanallah na himo e jang dare kongo yagal arabujo ko weldi ɗon wo a susatamo landade fi ɓewngu makko o landotamo kayfa halu abna wal abna kulluhum bi khayr naam fayɓe ɓen goy ɓe jam kono a yiɗa debbo ni nayi modi men goy patron men goy patron on goy ko hon landantoɗa fi makko lando fi fayɓe ɓen ko ɗum ɗo woni nedi l'islam kono enen hiɗen famini ɗen fini na portoyo na ɓaleyo hiɗen woni hakkude ɗon gorko hay goto duwaka jaɓude gorema araka suudu ma a ala ton gorko hay goto duwaka jaɓude héberjude gorko janano ka suudu ma si wona hara tawa feere ala feccere feere ala hara kadi hiɗa ton na yaltu yawgol hay sodogol bomborre sa yaha sodogol bomborre ko yon yaltidu an e koɗo on yaltide yahe sodoyon ta accumo ton kanko e ɓeyngu ma debbo koko teddinte debbo ko kange debbo ko jaman debbo koko suuɗete debbo koko jonnete valeur kono enen fulɓe ɓen en jonna debbo valeur enen ala ko ɓurɗen jasinde ha hewti debbo koko suuɗete ko kange ndaare ɗi mbuuɗi si ɗi transféré de itte e banque naɓa e banque ndaare escorte ji aray ɗi ɗin a yiya escorte dolle escorte ji no ari escortugol keesu ma police ɓe arɓe ɓen hara ɗum no entourage no sécurise moƴƴa ɗum le ko kaaki won nder ton debbo no duwa waɗede escortede ɓuri ɗum ɗon nene ɓiɓɓe ma ɓen sonnajo ma on wonkil makil oɗo ɗa foti mo protéjude ɗa foti andude ko honto o yata ɗa foti andude ko honto o naati ɗa foti andude ko hombo woni yewtidude teddinamo waɗamo kange waɗamo jaman siɗa wondi e makko ɗon yaltido ta hiwro haysoko hombode haysoko kotoma nene goto fottu ɗon ta piimo yitere jogi to ɓeyngu ma e ɓiɓɓe maɓen ko ɗum ɗo woni diina ɗum ɗo woni respectugol debbo ko fota ɗum respectede debbo pullo noon heɓali ɗum si wona hara ko seeɗa ɓe nder wulure enen si en moni ke en yennayɓe yennideɓe e mawɓe maɓɓe ɓen yennen ɓe yeeso ɓiɓɓe maɓɓe hande a yeeɗo goɗɗo no ƴetta jiwo mo duuɓi 16 okkitira mo duuɓi 60 wonɗo dambugal lahira hande ko jiwɓe njelo woni e wartade hara ko cause de mawɓe maɓɓe ɓen inna on ko forcé min kami wi ɗon ko ɗon an le wona noon tiggirnoɗa yumma makko ma an haysi ko noon tiggirnoɗa yumma makko a fotamo an okkitirde noon hulen Allah musidɓe julɓe wata en okkitir ɓiɓɓe men ɓe mariage forcé kono a yiyeɗo babiraɓe gono wiya min o yeddatalan komi wi ɗon ko ɗon goɗɗo yeddatalan goɗɗo ittata ɗum ala wawɗo ittude ɗum ƴetta ɓiɗɗo ma okkitiramo ko yiɗana ko ɗum waɗi ñande en yii kun jiwu kon duuɓi 16 warti kun sikku ɗon kon ɓe jogi probléme o ko mawɓe makko ɓen wa isal maw'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat wattani yila onon paranɓe ɓen wattani yila suɓeɓe okkon ɓiɓɓe mon ɓe ƴettugol ɗo kikarajo mo duuɓi 65 57 ronkuɗo hayɗa kayɗa oɗo no ɗojja ara hay hiton on yahino fop lannino ƴetta okka on pay kon duuɓi 15 16 wi'a min komi wi'i konko ɗum ɗon diina jaɓa ɗum selen aadaji bonɗi ɗin ƴetten aadaji ɗi tawata ko yaadude l'islam awa hara hino ɗo du'a natirɗo ka Facebook o nani fi enen fulɓe ɓen wa qulu rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin waj'al li min ladunka sultanan nasira haray ɗo ko ɗo woni du'a on nani ɓay joni en yi'i ko fewndi kon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kala partage ɗo o vidéo ɗo yo Allah ittamo kala suno e ande ko o wondi kala partage ɗo oɗo kala mapunde ande mi torikama ya Allah yo Allah windamo baraji embere ndaruɓe vidéo o
be partagani ben ya rabbal alamin ya sammi du'a haray rente addangol yimbe bonne heureuse année ko en julbe sina hara joni en wontino Pierre e Mendy e George wattani yila e Cristiano ya subhanallah barakallahu fikum waɗuɓe ɓen noon miɗo andi ɓe anda ñawore nde ma hara ɓe yejjitu kono hara na felugol goto waɗuɓe ɓen yo Allah yaafoɓe ɓe waɗali ɓen Allah wata ɓe waɗu yewtidiren gonga hara hino ɗo du'a natirɗo Facebook on joni nani du'a natirɗo duusu no woodi du'a yaltirɗo no woodi du'a natirɗo suudu no woodi awa Mouhammad Bari e Cheikh Sultan Yahya honno Cheikh Alimu Sultan e Mouhammad Bari e pullo wuro ɓe ɗaɓɓitani on du'a natirɗo on ka Facebook nani voilà c'est voilà c'est ça qu'on doit lire avant de rentrer connecté sur Facebook et quand on va sortir on va lire ça quand on rentre on lit cette doigt là parce que maintenant il y a beaucoup de problèmes sur Facebook haray ko ɗum ɗo mi marno hande ko mi hollitira on jazakumullahu khairan ko nene goto mon Mouhammad Bari Espagne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà doua pour rentrer sur Facebook.